बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में बीईटी इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल के तहत बैनुल मदारिस उर्दू मुबाहिसा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चों में अखलाकी गिरावट का सबब, इस मौजू की मुखालिफत और मुवाफ़क़त में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने तकरीरें पेश की। इन तलबा के दरमियान सेहतमंद बहस देखने को मिली। मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि मोबाइल फोन हमारे लिए कोई रुकावट का सबब नहीं है। इसलिए मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी और अखलाकी गिरावट का सबब है। सदर आली वखार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बीईटी इदारा अपने बानी मरहूम एस.ए. शुकूर की याद में हर साल एस.ए. शुकूर मेमोरियल रूलिंग शील्ड उर्दू डिबेट कंपटीशन का इनेकाद करता है। आज बतारीख 16 दिसंबर बरोज़ मंगल हुए इस मुबाहिसे में 17 स्कूलों के 34 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह मज़ाहिरी, मोहम्मद शफ़क़तुल्लाह और अस्मा खानम इस मुबाहिसे के मुंसिफ थे। इस मुश्किल तरीन मुकाबले में बीईटी इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल ने अव्वल मकाम हासिल किया, जबकि विजडम इंटरनेशनल स्कूल बीटीएम लेआउट रनर अप रही। लेकिन बीईटी के ज़िम्मेदारों ने ये फैसला लिया कि मेज़बान बीईटी स्कूल के बजाय विजडम इंटरनेशनल स्कूल को इस साल की एस.ए. शुकूर मेमोरियल रूलिंग शील्ड अता की जाए। लिहाजा विजडम स्कूल के तलबा इमदादुल्लाह और नोमानुल्लाह ने एस.ए. शुकूर मेमोरियल रूलिंग शील्ड 2025 हासिल की। इस जलसे के मेहमान खुसूसी बेंगलुरु साउथ के एजुकेशन ऑफिसर ज़मीर पाशा यस थे। स्टूडेंट्स में तकरीरी सलाहियतों को उभारने की बीईटी इदारे की इस कोशिश की ज़मीर पाशा ने सताइश की। ज़मीर पाशा ने कहा कि स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल आएँ। स्टूडेंट्स में गैर हाज़िरी की आदत उनकी पढ़ाई और इम्तिहानात में नुकसान का सबब बनती है। आपने कहा कि वालिदैन और बच्चे जल्दी सोने और जल्दी उठने की सेहतमंद आदत पर अमल करें। इस मौके पर बीईटी के कारगुजार सदर अब्दुल मुहिब और सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा ने इदारे के बानी मरहूम एस.ए. शुकूर की खिदमात पर रोशनी डाली। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर शिवाजी नगर में था, सब कंफ्यूज कर लिया। मैं एजुकेशन ऑफिसर बेंगलुरु साउथ हूँ। 94, 95, 95, 96 एज ए टीचर मैं यहाँ पे काम किया हूँ। आज मैं एक ऑफिसर हूँ। इसका वजह है आप जैसे वहाँ पे बैठे हैं उसी तरह से मैं भी बैठा था। आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी से भी मेहनत से पढ़ को आज ऑफिसर बन को हूँ। मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट क्या है, ज़्यादा नहीं बात करता। सब जो हमारे सादिक साहब बोले बहुत कुछ आपको नॉलेज है, बात नहीं करना है। या मैं बात करना है या आप बात करना, कौन बात करेंगे? आई विल नॉट टेक मोर टाइम। हमारे बच्चों में जो काबिलियत है, आप बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। वो एक ही रीज़न या वो एक ही वे है, वो एजुकेशन। आज हमें जिस तरह से एजुकेशन पाते हैं उस तरह से हमें सक्सेस होते हैं। हमारे बच्चे जो भी स्कूल में विज़िट करता हूँ, हमारे बच्चे स्कूल रेगुलर नहीं आते हैं। आज जो बच्चा आता है कल नहीं आता है, कल जो बच्चा आता है परसों नहीं आता है। इसका रीज़न क्या है? मैं रात एक गूगल मीट करके हमारे जो CRP से उर्दू उनके साथ में बात किया, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि बच्चे रेगुलर नहीं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। स्पेशली 10th स्टैंडर्ड बच्चे जो 10th में पढ़ रहे हैं, उनकी जो लाइफ की टर्निंग पॉइंट है, आगे वो पीयूसी पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना है, SSLC पास होना है। बिना SSLC के कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। बस एक बार SSLC फाइल होने से वो क्या एजुकेशन से आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसके बारे में सोचना है, हर आदमी हमें सोचना है क्यों बच्चे रेगुलर नहीं है। क्या माँ बाप का कसूर है जो मोबाइल बोल रहे हैं? सच, मोबाइल रात के 12-2 बजे तक बच्चे देखते हैं, माँ बाप देखते हैं, और हमारे में जो सोने का डिसिप्लिन है 12 बजे 2 बजे सोते हैं। लेकिन हमारा जो मज़हब है, जो हमारा ईमान है, हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो इसके बारे में भी सोचना है। जो बच्चे आप हैं, आप में अल्लाह ताला इतनी ताकत दिया है, इतनी क़ुव्वत दिया है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में। तो वो सिर्फ एजुकेशन, इल्म होने से ही हम सक्सेस होते हैं। बिना इल्म के हमें अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। जो भी मिलता है सही तरीक़े से वो चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए आप बच्चे, ये जो इदारा है, बहुत कोशिश से यहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ के गए हैं। मैं 94-90 टीचर था मैं। जो बच्चे गुर्बत में रहते हैं, जो माँ बाप पढ़ाने नहीं होता है, ऐसे बच्चों का एक सहारा ये इदारा है। इस इदारे में पढ़ के बच्चे आज बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हैं। तो आप में भी कोई एक बच्चा काश IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर हो गया तो इतना ही बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए और माँ बाप की दुआ लेना है। बच्चे जो है डिसिप्लिन से आधा घंटा नहीं बैठते हमारे बच्चे। जब दूसरे बच्चों की जो कौम के बच्चे रहते हैं, हम जाके 1 घंटा भी उनसे बात करें तो वो इधर उधर हिलते नहीं हैं। लेकिन हमारे बच्चे जिधर मुसलमान बच्चे रहते हैं, जो स्कूल में विज़िट करता हूँ, वो बच्चे 5 क्लासेस सिर्फ नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसके पूरे ज़िम्मेदार हम हैं, सोसाइटी है, हम पूरे उसके ज़िम्मेदार हैं। उन बच्चों का क्या, व्हाट इज़ द रीज़न, वो रीज़न हमें फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम सभी मिलके BET के जो भी हैं मेंबरान हैं, हमारे मुहिब सर हैं, ये पूरे हमारे जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इन सब का मेरा क्या है मोटिवेशन है, वो सभी मेरे साथ दिए हैं। जो मुहिब सर यहाँ पे बैठे हैं, वो मुझे 96 में KPSC में हेडमास्टर कॉल किया, वही बोले ज़मीर पाशा तुम इस एग्ज़ाम को अपीयर करो कर को। तो मुझे आज भी याद है साहब, क्या है, ऐसा हम लोग एक दूसरे की मदद से हमें ज़िंदगी में आगे जाना है। इंशाअल्लाह आप लोग भी आगे पहुंच सकते हैं। तो आपके माँ बाप की बात मानना है, आपके जो टीचर्स है, असातिज़ा है, उनकी बात मानना है, और हर एक की इज़्ज़त करना है। जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं या हमारे पड़ोसी रहते हैं, सबकी इक्वल से इज़्ज़त करना है। तो उनकी भी बात मानना है, मानने से इंशाअल्लाह हमें आगे जा सकते हैं। हमारे बच्चे एक बड़े बड़े ऑफिसर बनने का एक तमन्ना है मेरे भी, आप भी उस तमन्ना को के लिए क्या करना है, पूरा करना है, कोशिश करना है। हाँ, इंशाअल्लाह। स्टेज पर बैठे हैं इदारे के रूह रवां ट्रस्टी हजरात, जनाब शेख उमर साहब नायब सदर, जनाब सिद्दीक पाशा साहब सेक्रेटरी, मैं मुंसिफ हजरात का भी जो है अपनी दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, मेरा अपने जानिब से और इदारे के जानिब से। दूसरे असातिज़ा जो आज बच्चों को अपने साथ यहाँ लाए हैं, मैं उनका भी जो है फ़र्दन शुक्रिया के साथ मैं उनका दिल से मैं
उन सब के लिए जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से जो है वो बच्चों को तरबियत करके प्रिपेयर करा कर लाए हैं, और उसके बाद जो है हमारे मुंसिफ हजरात वो जो है आज आने के बाद इस जलसे की रौनक ही जो है बढ़ गई है। उनका भी मैं मेरे अपने जानिब से और इदारे की जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्चों का जो आज पूरी मेहनत के साथ शामिल होकर अपने अपने ख़यालात पेश किए हैं, इंशाअल्लाह आप हजरात जीत और हार की परवाह किए बग़ैर ये जहन में रखिए कि आज जीत है तो कल हार है। जीतने वाले को जो है आप देखना चाहिए कि वो किस तरह से जो है अब आज के मौजू पर जो है अदायगी की। इसमें 3 शर्तें होती हैं, एक मवाद स्टफ, और दूसरा जो है रवानी, और तीसरा जो है स्टाइल। ये तीनों चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए मुंसिफ हजरात जो है नंबरात देते हैं और वही जो है जीतते हैं। मैं जीतने वालों को भी यह मुबारकबाद पेश करता हूँ, हारने वालों को भी। और आज की जो ये रोलिंग शील्ड जो रखी गई है उसके बारे में बिल्कुल मुख्तसर से बताकर जो है अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसे ही इनाग्रेशन में हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि ये जो रोलिंग शील्ड जो है एस.ए. शकूर साहब के याद में रखा जाता है। मैं आप सबके इल्म में यह चीज़ लाना चाहता हूँ कि नाम से ही जो है बीईटी की जो है तारीख़ मुकम्मल होती है। उनके नाम के बग़ैर जो है हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि तारीख़ के मैं औराक़ को उलट रहा हूँ ताकि आप सब पर जो हकीकत वाज़ेह हो जाए। जिस वक्त अल्लाह ताला हमारे जहनों में जो है इदारे की बुनियाद की जो है वो एक जोश और वलवला पैदा किया, तो हमने जो है उनसे मुलाकात की। तो जब ये बसा रहे थे मोहल्ला, पूरी तरह से मोहल्ला भी आबाद नहीं हुआ था, तकरीबन एक 10-12 घर भी नहीं थे, तो उस वक्त उन्होंने जो है हमारी हौसला अफजाई बढ़ाते हुए उन्होंने एक जगह हमें दी और उसी जगह से जो है हमने ये सिलसिला तकरीबन 1985 में जो शुरू किया था। लेकिन अफसोस कि वो हमारे साथ सिर्फ 10 या 11 महीने ही रहे, उसके बाद जो है आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए कि उन्हीं की जो है बदौलत हमने वो सिलसिला शुरू किया। और हमारे जो कार्रवाई शुरू हुई एक झोपड़ी से हमने शुरू किया था, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह के आलीशान इमारत में जो है तालीम का नज़्म हो रहा है। ये उनकी दुआ भी है, वो चाहते भी यही थे कि तरक्की हो, बच्चों की तालीम भी हो, और वो हो भी रहा है। और उसके साथ जो है एक हमारी पूरी टीम जमकर जो है उसके तरफ काम करते करते यहाँ तक लाए हैं। देखिए कि झोपड़ी से जो है इस इमारतों में तालीम का नज़्म करना ये सिर्फ जवां हौसलों की ही बात है, वरना कुछ भी नहीं। अगर हौसले जवां नहीं है तो याद रखिए कि इतनी बड़ी उड़ान हम भर नहीं सकते और इस तरह की कामयाबी हासिल भी नहीं कर सकते। आज भी जो है ये बच्चे जो है यहाँ पर जो बोल रहे थे, ये सिर्फ उनके हौसले हैं और ये बुलंद हौसलों के साथ यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह उसके अंदर उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरी दुआ है कि आप जो है जब भी ऐसे मौके मिले तो पूरे आब व ताब के साथ जलवा अफरोज़ हो इसके अंदर, और पूरी कोशिश कर जो है जीतने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके हाथ ज़रूर आएगी। जैसा कि हमारे वर्किंग चेयरमैन जनाब मोहित साहब ने कहा कि ये रोलिंग शीट
मरहूम जनाब अब्दुल शकूर साहब के नाम से रखी गई है। और आज मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारे शकूर साहब के साथ रहकर उन दिनों में जितने भी जो हजरात उनसे जो ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हजरात आज हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जितने भी हमारे यहाँ ट्रस्ट बैठे हैं, जैसा कि हमारे शेख उमर साहब हो, जनाब करीमुद्दीन साहब हो, जनाब शकील अहमद हो, जनाब इरशाद अहमद साहब हो, और हमारे वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहीब साहब हो, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मुजीब अहमद हो, और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनाब जिया रियाज अहमद साहब। तो ये सब साथियों उन ज़माने में उनके साथ थे जब ये मोहल्ला बना। मोहल्ला बनने के बाद तो उन्होंने, अब्दुल शकूर साहब ने, जैसा कि मस्जिद के लिए थोड़ी जगह उन्होंने फराहम की, उसी तरीके से हमारे बीईटी अदारे के लिए भी कुछ जगह फराहम की। तो ये तो देखिए अल्लाह ताला का कितना भी हम शुक्र गजाए, लेकिन उन्होंने वो दिल से जो थोड़ी सी 30/90 जो जगह हमने जो अदारे के लिए दी थी, माशाल्लाह आज वो 1800 स्क्वायर फीट की जगह उन्होंने उस दिन दी, और नाम भी रखा बिस्मिल्लाह एजुकेशन सेंटर। बिस्मिल्लाह की बरकत से माशाल्लाह आज यहाँ हमारी स्कूल 30,000 स्क्वायर फीट में है। कितने? 30,000 स्क्वायर फीट, यानी कि पौना एकड़। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैं बुजुर्गों से सुना हूँ कि नीयत के ऊपर दारो बाजार होता है। अब्दुल शकूर साहब ने जो नीयत की कि थोड़ी जगह मस्जिद को दे दिया जाए, थोड़ी जगह स्कूल को दे दिया जाए, आज आप देख सकते हैं कि हमारे बीईटी के बाद जो बिस्मिल्लाह मस्जिद है, तब वो भी तकरीबन या 30-40 या 40-60 दे होंगे, लेकिन 11,000 स्क्वायर फीट जगह है जो उस बिस्मिल्लाह मस्जिद की 11,000 स्क्वायर फीट जगह है। और उसमें माशाल्लाह एक बेहतरीन इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ ये नायाब मस्जिद है। बिस्मिल्लाह मस्जिद आज तामीर हो के हमारे सामने है। उस मस्जिद को देखने के लिए हमको खुद को, उस मस्जिद को देखने के लिए हम खुद को पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो मस्जिद को देखने के लिए। ये तो है कि आज का जो ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई अगर एक चीज़, अच्छी चीज़ अपलोड कर दिया जाए, दुनिया में सभी लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से कोई साहब वायरल कर दिया था बिस्मिल्लाह मस्जिद का जो वो वीडियो, सारे हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में फैल गया। कोई साहब आ रहे हैं, इनके दुबई से आ रहे हैं, दुबई के शेख ने हमारे आदमी, हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, तो आ रहे हैं, मस्जिद देख रहे हैं। ताज्जुब होता है कि जब वो देख रहे हैं तो आप कहेंगे सब हम तो दुबई में हैं, लेकिन हम तो बेंगलोर कर्नाटक के हैं। लेकिन हम ये चाहते थे जब हम कर्नाटक को जाएं, हमारे शहर को जाएं, तो फर्स्ट हम बिस्मिल्लाह मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रख ले पाए कि ये ऐसी जो मस्जिद, बहुत से मस्जिद देख कर हैं, लेकिन इस तरीके की मस्जिद वाइट एंड वाइट हम कहीं भी नहीं देखा है। माशाल्लाह वो आके 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ के जा रहे हैं। के बानी सदर थे जनाब अब्दुल शकूर साहब करके, अभी मैं बोल रहा था। तो उस ज़माने में 1980s में थोड़ी जगह मस्जिद को, थोड़ी जगह हमारे जो अदारे को जो दी, देने के बाद जो है 2-3-4 साल बाद उनका जो इंतकाल हो चुका, तो हमने सोचा उनकी जो याद जो है नाम ताज़ा रखना चाहिए। हमारे अदारे के मेंबर चाहे कि उनकी याद किस तरीके से रखा जाए। तो जब जो बातचीत हुई कि नहीं ऐसा करेंगे, हर साल हम उनके नाम से एक
عبد الشکور صاحب کے نام سے ایک رولنگ شو رکھا جائے, اس میں ایک اردو کا ڈبیٹ بھی انہیں رکھا جائے, تو ماشاءاللہ ہم تقریباً 30-35 سال سے سر بنا ناغا کرے ہم جو ہے نا یہ اردو ڈبیٹ میں کوئی نہ کوئی ایک حالات حاضرہ کے اوپر ہم ایک سبجیکٹ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی ایک سبجیکٹ رکھے ہیں ہم. تقریباً 17-18 جو اسکول کے پرائمری اسکول کے جو بچے 2 پارٹیسپینٹس یہاں موجود ہیں. تو موبائل کے سلسلے میں موبائل میں اچھائی ہے تو اچھائی بولیے, موبائل میں برائی ہے تو برائی بولے, فارن اگینسٹ بولے. کہ بچوں نے ابھی بھی ہمارے سالار کے سب صاحب شفقت اللہ صاحب نے کہا تھا, کہہ رہے تھے کہ آپ کس کس کے پاس موبائل ہاتھ اٹھائیے, تو انہوں نے کہا کس کے پاس بھی جو موبائل ہیں. لیکن آج موبائل کی شدت اس طریقے سے ہمیں دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہے, اس کی تمہا نہیں. وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا, وہ بڑوں کو بھی نہیں, جوانوں کو بھی نہیں, بوڑھوں کو بھی نہیں, بوڑھیاں کو بھی نہیں, کسی کو نہیں چھوڑتا موبائل. تم صرف خالی ایک تھوڑی ایک سین دیکھیے, وہ موبائل دکھاتا ہے 10 منٹ بھی معلوم ہوتے نہیں, 1 گھنٹہ بھی معلوم ہوتا نہیں, 2 گھنٹے بھی نہیں, 3 گھنٹے بھی نہیں. آج بچے اگر اس کو موبائل مل جائے منیمم 3 گھنٹے تک دیکھیں گے, منیمم 3 گھنٹے. ظلم سے اس کے ہاتھ سے ہم چھینا پڑتا ہے موبائل, ظلم سے. لیکن پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہے, ہم تو جانتے نہیں کہ یہ موبائل کا کیا ماجرا ہے, دوسرا کیا ہے. لوگ بولتے ہیں نہیں کوئی اسرائیل کی سازش ہے, کوئی بولتی ہے اور کوئی سازش ہے, پتہ نہیں کیا ہے. جو بھی ہوتا ہے اللہ کے طرف سے ہوتا ہے, ہم سمجھیں گے یہ اللہ کا جو ہے نا شاید عذاب بھی ہے. اللہ جو ہے نا ہم نے اس میں صحیح رہنمائی بھی شاید رکھی ہوئی ہے. تو یہ جو شیلڈ ہے نا, جیسا کہ میں بتایا تقریباً 30-35 سال سے ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کیمپس میں تقریباً 2000 بچے پڑھ رہے ہیں. کتنے؟ 2000 بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہاں اگر کوئی بھی جب ہمارا گریجویشن ڈے ہوتا ہے اس میں جو ہے نا بی کام کے بچے پاس ہوئے, بی اے کے بچے, بی سی اے کے جو بچے, بی بی اے کے بچے, تقریباً 100 سے زیادہ ہمارے لڑکیاں گریجویٹ بن کے نکلتے ہیں. اس وقت پر اگر ہم ان کے تاثرات سنیں یا ان کے پیرنٹس کے تاثرات سنیں یا بچی کی تاثرات سنیں تو آنکھوں میں ہے نا پانی آ جائے گا. تو اس طریقے کے جو حالات سے جو گزر کر یہاں تک کے سفر کو وہ پہنچتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی پڑھنے والا نہیں, کوئی گریجویٹ کرنے کا معلوم ہی نہیں گریجویٹ کیا ہوتا ہے. تو ویسے بچے یہاں پڑھتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں کم پر کتنا بھی پرسنٹیج کے بچوں کو بھی ہم لے لیتے ہیں, تو زیادہ پرسنٹیج لے کر جو ہے وہ بچے بھی یہاں لیتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جیسا کہ جو ہمارے یہاں ایڈمیشن ہوتے ہیں یا ہائی اسکول میں ہو یا پی یو میں ہو یا ڈگری میں ہو, جیسا زیادہ پرسنٹیج کو ہو یا کم پرسنٹ کے جو بچے ہیں تو ہم دونوں کو ایکول ہم ٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لو پرسنٹ کے بچے ہیں ان کو بھی ہم چاہتے ہیں, ان کو بھی اس طریقے سے ہم یہاں ان کو ایسا جو روکتے ہیں تو وہ بچے بھی ہے نا وہ جو ہائر پرسنٹیج کے بچوں کے ایکول جو ہو جاتے ہیں آخر میں. تو ہماری کوشش یہی ہے سر, ہمارے بی او صاحب ہیں, ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں ڈراپ آؤٹ سے بچے, ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ سے بچے. اور بہت سے بچیاں رہ جاتے ہیں, بہت سے جو بچیاں اگر SSLC ہو جائے شادی کی طرف ان کے پیرنٹس ان کو لے کے چلے آتے ہیں. جب PUC مشکل سے PUC میں گئے تب بھی ہے نا شادی کا مسئلہ آ جاتا ہے. جب PUC چلو ٹھیک ہے رشتہ لیٹ ہو گیا تو آ کے ڈگری کو جما دیتے ہیں. اور ڈگری میں جو ہے 3 سال کا عرصہ ہے, اور 3 سال کے عرصے میں 1 سال جو پڑھتے ہیں اس کے بعد شادی کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو ہم ان کو بلاتے ہیں, پیرنٹس کو بلاتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان سے. ہو گیا اتنے سال اب صبر کر لیے, صرف اب 2 سال کی تو بات ہے, 1 سال کی بات ہے بچے گریجویٹ ہو جائے گی. نہیں ہم کوئی نوکری, ارے نوکری کے لیے پڑھانا نہیں بھی, نوکری کے لیے نہیں. بچوں کا جو بھی ہے نالج بننے کے لیے جو ہے نا وہ جو پڑھائی ہوتی ہے, اٹ از ناٹ فار
job and anything. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہاں کی جو بچی کی جو تعلیم جو ہوتے ہیں ہم آدھیاں کوشش کرتے ہیں وہ بچی کی جو بھی فیس رہتی ہے. ہمارے پاس ایک اسکالرشپ کمیٹی ہے, رمضان میں بھی جو ہے نا دینے والے زکوٰۃ کا اماؤنٹ دیتے ہیں, اس سے جو ہے نا وہ فیس ہم فل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ بشرطے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچیاں ڈراپ آؤٹ نہ ہو. یہ ہماری کوشش ہے بس. بچوں میں ٹیکنالوجی کی سمجھ پیدا کرنے میں موبائل اہم کردار ادا کرتا ہے. موبائل بچوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے, کلاس میں دھیان نہیں رہتا, نتیجہ کمزور ہو جاتا ہے. نیند میں کمی, رات دیر تک موبائل استعمال کرنے سے نیند پوری نہیں ہوتی. نیند کی کمی سے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور پڑھائی پر بھی اثر پڑتا ہے. اخلاقی تربیت پر اثر, غیر مناسب مواد اور غلط ویڈیوز بچوں کے کردار کو متاثر کرتی ہے. غصہ, ضد اور بدتمیزی بڑھ جاتی ہے. محترم سامعین, اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام, آج میری تقریر کا موضوع موبائل فون کے استعمال کا فائدہ ہے. انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو اس کی زندگی کو آسان سے آسان تر بناتی گئی. انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک شاندار اور حیرت انگیز نعمت موبائل فون بھی ہے. آج کا انسان جتنی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان میں موبائل فون کا کردار مرکزی اور بنیادی ہے. آج میں آپ کے سامنے موبائل فون کے فوائد کو نہایت علمی انداز میں پیش کروں گا. اور معلومات کا رسائی سب کچھ اب ہماری انگلیوں کی حرکت میں ہے. حضرات, یہ موبائل محض ایک مشین نہیں, یہ انسانی ذہانت کی معراج ہے. یہ وہ چراغ ہے جس نے علم کے اندھیروں کو دور کر کے ہر ہاتھ میں روشنی رکھ دی. آج ہر شخص کے جیب میں ایک ایسی دنیا ہے جو کبھی بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی. ذرا سوچیے, وہ طالب علم جو پہلے کتابوں کے لیے در در بھٹکتا تھا, آج موبائل پر ایک کلک سے پوری دنیا کی لائبریری اس کے سامنے ہے. وہ بیٹا جو دور ملک میں ہے, وہ ماں جس کی آنکھیں بیٹے کو ترستی ہے, آج ویڈیو کال نے فاصلے چند انچوں تک محدود کر لیے. یہ رابطے کی طاقت موبائل نے دی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس آلائے جدید کو اپنا غلام بنائیں, نہ کہ خود اس کے غلام بن جائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موبائل فون کا صحیح, حلال اور مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام, آج میری تقریر کا موضوع موبائل فون کے بڑھتے ہوئے نقصانات. دنیا نے جب موبائل فون کو ایجاد کیا تو اسے سہولت سمجھا, ضرورت کہا, ترقی کا زینہ کہا, مگر وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر روشنی کے پیچھے سایہ ہوتا ہے, اور موبائل فون کے پیچھے کھڑا یہ سایہ اب ہماری نسلیں نگلنے لگا ہے. آج انسانی ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فون ہے اور افسوس انسان اسی فون کے ہاتھ میں قید ہو چکا ہے. موبائل نے وہ کچھ چھین لیا ہے جو صدیوں تک انسان کی پہچان تھا. رشتوں کی گرمی, بات چیت کی مٹھاس, مل بیٹھنے کا سکون کہاں چلا گیا؟ گھر والے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر دل اور ذہن کہیں اور. گھر میں موجود لوگ خون کے رشتے ہیں مگر توجہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو صرف اسکرین کے پیچھے ہوتے ہیں. ماں دل پکڑے بیٹھی رہتی ہے, بیٹا کونے پر موبائل لیے مسکرا رہا ہوتا ہے. بیوی دل کی بات کرنا چاہتی ہے, شوہر اسکرین میں ڈوب کر دنیا کی سیر کر رہا ہوتا ہے. یہ ٹیکنالوجی نہیں, یہ رشتوں کے بربادی کی فیکٹری ہے. وقت خزانہ ہے لیکن موبائل نے اسے سب سے سستا بنا دیا. کچھ لمحوں کی تفریح اب گھنٹوں کی عادت بن گئی. کچھ منٹس کی ویڈیوز نے پوری رات چھین لی. یوتھ جو قوم کا مستقبل ہے, سوشل میڈیا کی لت میں اپنا حال اور مستقبل جلا رہی ہے. یہ موبائل ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ وقت کی قبر ہاتھ میں ہوتی ہے. موبائل نے بے حیائی کو دروازے سے نکال کر ہر جیب میں بیٹھا دیا. گناہ آسان ہو گیا, نظروں کی آلودگی عام ہو گئی, دل کی پاکیزگی مٹنے لگی. جو چیزیں انسان پہلے دیکھنے سے شرماتا تھا آج صرف ایک ٹچ پر سامنے آ جاتی ہیں. یہ اخلاقی گراوٹ نہیں, یہ نسلوں کی بربادی ہے.
मोबाइल ने इंसान को मसरूफ तो किया मगर खुश नहीं किया। नोटिफिकेशन की आवाज दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। ऑनलाइन रहने का दबाव जहन को जकड़ लेता है। झूठी तस्वीरें, झूठी जिंदगी, झूठा मकाम इंसान को एहसास कमतरी में ढकेल देते हैं। जिस चीज ने से फिसलती रहती है। मोबाइल ने बेहयाई को इतना आसान कर दिया है कि आज गुनाह चाहिए नहीं होता, खुद चलकर आ जाता है। आज गुनाह चाहिए नहीं होता, खुद चलकर आ जाता है। मोबाइल, अल्लाह हम सबको मोबाइल फोन का सही, हलाल और महदूद इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो हमारी मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्ल से मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है और वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीम अखलाक गिरावट का सबब है। मैं इस उन्वान की मुवाफ़िक़त में बात करना चाहूँगा। यहाँ मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ कि मोबाइल फोन बच्चों पर गलत असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, मोबाइल फोन ने जहाँ दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, वही बच्चों की तालीम, तवज्जो, किरदार और अखलाक पर मनफी असरात छोड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं तालीम गिरावट। तालीम गिरावट यानी तालीम का नुकसान किस तरह हो रहा है और क्या वजह है कि आजकल बच्चे तालीम से भाग रहे हैं। बच्चे घंटों सोशल मीडिया, गेम और वीडियो में वक्त ज़ाया करते हैं। नतीजा ये होता है कि न सबक वक्त पर याद होता है, न होमवर्क मुकम्मल और न ही इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी दिखा पाते हैं। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से न सिर्फ तालीम में गिरावट होता है बल्कि सेहत पर भी मुज़िर असरात नुमा होते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल तालीमी और अखलाकी गिरावट का तरफ बढ़ता है। मैं पूरी तरह इस बात की मुखालिफत करता हूँ। मैं यहाँ एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल एक आला गिरावट का सबब नहीं। मोबाइल कोई जादुई ताकत का नाम लेके यह हमें खुद गिरावट की तरफ धकेल दे। जरा गौर फरमाएगा, असल मसला आलम ही नहीं, इस्तेमाल करने वालों इंसानों में होता है। जैसे चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही मोबाइल भी मुस्लिह का जरिया भी बन सकता है। मोबाइल तालीम को आसान बनाता है। आज का ज़माना डिजिटल है। मोबाइल ने इल्म हासिल करना आसान बना दिया है। हम फोन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे तालीमी वीडियोस, ऑनलाइन क्लासेस, मुख्तलिफ ज़बानी सिखने मौक़े फराहम हो रहे हैं। फोन से कई बच्चों को रियाजी समझ में दुश्मनी पेश आ रहे हैं। इस वजह से मोबाइल में रियाजी के लेक्चर देखकर सीख रहे हैं। अगर मोबाइल गिरावट का सबब बनता तो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से तालीम का हिस्सा क्यों बनाई। हम फोन से सिर्फ गलत चीज़ें ही नहीं देखते, हम नेकियां, अखलाकियत, दीन, अदब, तरीक़ा और इस्लाही मोहरत भी पढ़ और सुन सकते हैं। जरा गौर फरमाएगा, असल मोबाइल अखलाक बिगाड़ता है तो वही मोबाइल लाखों लोगों को रोजाना खैर, नेकी और इल्म पहुँचाता है। मोबाइल को कसूरवार ठहराना सरासर गलत है। असल वजह तो हमारी अपनी ज़हनी कमजोरी, वक्त ज़ाया करने की आदत, वालिदैन की निगरानी की कमी की वजह से बच्चों दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल सीख लें तो मोबाइल हमारा सबसे बेहतरीन मददगार साबित हो सकता है। आने वाला ज़माना टेक्नोलॉजी का है। जो बच्चे आज मोबाइल का सही इस्तेमाल में माहिर हो गए वो कल कामयाब इंसान बन सकते हैं। मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल को रोकने के बजाय बच्चों को सही इस्तेमाल सिखाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, मोबाइल फोन ना तालीम गिरावट का सबब है और ना अखलाकी ज़वाल का, तो ये सिर्फ एक आर्ट है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाक के लिए गिरावट का सबब है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जब कभी इल्म और हुनर मिले, जैसे मिले, जहाँ मिले, जिस कदर मिले। आज के मुबाहिसे का उन्वान है कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब है। हरगिज नहीं। मैं इस मुखालिफत के चंद दलाइल से यह साबित करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मोबाइल फोन के माने चलते फिरते बातचीत करने का एक आला, जिसे चलते फिरते इस्तेमाल कर सकते हैं। बैठे बैठे, खड़े खड़े 24 घंटे, जिसे अंग्रेजी में 24/7 कहते हैं, हमारी मदद करता है और हमें हर तरह का खैरों का जवाब मिल जाता है।
दुनिया के किसी कोने में भी कोई भी हादसा हो या खुशगवार वाकया इजहार पाए निकला और हमारी आंखों के सामने हाजिर। एक उंगली की हरकत और वाकयात हमारी आंखों के सामने हाजिर, तो ऐसा आलत तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब कैसे बन सकता है। एक छोटी सी मिसाल, अगर आप हद से ज्यादा थोड़ा मजेदार खाना खा लें तो बेशक ये बदहजमी हो जाती है, तो इसमें खाने का क्या कसूर। ये तो खाने वाले पर मुनहसर है कि वो इतना ही खाए जितना हजम कर सके। एक सर्वे के मुताबिक पिछली सदी में सबसे बेहतरीन आला मोबाइल है। इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। बच्चे आजकल बड़ों से ज्यादा होशियार होते हैं, इसलिए वालिदैन का अवलीन फर्ज बनता है कि वो मोबाइल को बच्चों से दूर रखे। इसमें बहुत सामान्य नुकसान भी है। हर एक के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ये तो हम पर मुनहसर है कि हम किसको अपनाएं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मोबाइल ईजाद हुआ ताकि दूर बैठो अपनों से राब्ता हो सके, इल्म की रसाई आसान हो। लेकिन अफसोस आज यही आला जो नेमत बन सकता था हमारे बच्चों के लिए जहमत और अखलाकी व तालीम मौत का सामान बन चुका है। हज़रात जरा गौर कीजिए, चंद साल पहले तक हमारे बच्चों के हाथों में किताबें रहती थी, मगर आज स्मार्टफोन से तहकीक बताती है कि सोशल मीडिया के छोटी छोटी वीडियोस ने हमारे बच्चों की तवज्जो करने की सलाहियत खत्म कर दी है। बच्चे में अब लंबी बात सुनने या गहरी किताब पढ़ने का शौक नहीं रहा। नमाजों को छोड़कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हम कितने नादान हैं, अपने रब को नाराज करते हैं। सदर मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसान को जवानी और वक्त की नेमत दी। सूरह अल-अस्र में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर कहा कि इंसान खसारे में है। आज का तालिब इल्म रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाता है और सुबह क्लास में ऊँघ रहा होता है। नतीजा क्या है? हाफिज़ा कमजोर, जहानतमंद और तकलीफी सलाहियत खत्म। वो गूगल से कॉपी पेस्ट करके डिग्री तो ले सकता है, मगर इल्म नहीं। नाज था तुझको बड़ा साइंस की एजाद पर, अब वही एजाद तुझको कर रही है खुद शिकार। सदर मोहतरम, तालीम का नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन ये अखलाकी तबाही ये मोबाइल ला रहा है, वो रूह को काम देने वाली है। इंटरनेट पर मौजूद गामवात तक रसाई एक क्लिक की दूरी पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। सदर मोहतरम, लेकिन जब मोबाइल फोन की तन्हाई में होने वाले गुनाहों ने हमारे बच्चों से हया की चादर छीन ली है, नामहरम से राब्ते, चैटिंग और फहश मौत देखना, ये सब आंखों का जीना है और दिल की स्याही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नस समाअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में कल क़यामत के दिन बात पूछ होगी। सदर मोहतरम, बातें सिर्फ वहाँ ही नहीं, हमारे मुआशरे में ऐसे इबरतनाक वाक़यात रूनमा हो रहे हैं जिन्हें सुनकर कलीजा मुंह को आता है। पबजी और गेम्स का जुनून अभी हाल ही में खबरों में आया कि एक नौजवान ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके वालिदैन ने उसे गेम खेलने से रोका था। और एक वाक़ये में एक बच्चे ने गेम का लेवल पार करने के लिए अपने बाप के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा दिए। क्या ये ज़हनी बीमारी नहीं? सदर मोहतरम, हमने देखा कि टिकटॉक की हवस ने, लाइक्स की हवस ने नौजवानों ने अपनी जानें गंवा दी। कोई ट्रेन के आगे वीडियो बना रहा है तो कोई नहर किनारे। एक वीडियो के लिए अल्लाह की दी हुई जिंदगी जैसी नामत को दो पर लगा देना ये कौन सी अक्लमंदी है? ना जाने जिंदगी का ये
یہ دور حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے پناہ ترقی کے باعث الیکٹرانک میڈیا نے آج پوری دنیا کے لوگوں کو حیرت انگیز کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی سہولیات میں ایک موبائل فون ہے جس سے معاشرے کا ہر شعور مستفید ہو رہا ہے۔ انصاف پسند صفین سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کے دل و دماغ کو حیرت میں مبتلا کر دینے والی سائنسی ایجادات آج انسانی زندگی پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ یہ چھوٹا سا برقی آلہ آج ہر فرد کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ موبائل فون کا بنیادی مقصد فاصلوں کو گھٹانا، وقت کا بچانا اور پیغام رسانی کا کام آسان بنانا تھا۔ یقینی طور پر ہر شعبہ زندگی میں موبائل فون کا استعمال فائدہ مند ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ سامعین، آج دور حاضر کے ہنگامہ خیز حالات اور دیگر معلومات سے آگاہ ہونے کے لیے موبائل فون ایک مفید ایجاد ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ موبائل فون ہمارے لیے کوئی رکاوٹ کا سبب نہیں ہے۔ حاضرین جلسہ، میں اپنے تقریر کے اختتام میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کوئی چیز بذات بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر آپ خیر پسند ہیں تو خیر کی بات کریں گے، اور اگر آپ شر پسند ہیں تو شر کی بات کریں گے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ والسلام۔ خصوصی انصاف پسند منصفین، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ کے روبرو میرے ساتھی نے کہا کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی و اخلاقی گراوٹ کا سبب نہیں ہے، میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی و اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے۔ صدر علی بہار، سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ جو سات سمندر دور بیٹھے اپنے عزیز و حارث کی دل کی آواز انہی کے دلوں میں اتارتا ہے۔ کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے رشتوں کو جوڑا، لیکن صدر علی بہار، اسی آلے نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا ہے، اسی آلے نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا ہے۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں، بہن، بھائی، بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ اسی آلے نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے۔ اگر موبائل فون نے شرافت اور تمیز کو پس پشت ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی گھنٹیاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی سنائی دیتی ہے۔ صدر علی بہار، ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں، مگر افسوس ہم وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل نکال کر سیلفیاں بناتے نظر آتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو آج دن رات موبائل فون کے ذریعے برباد ہو رہی ہے۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو اقبال کے شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، جی ہاں وہی شاہین جنہیں ستاروں پر کمندیں ڈالی تھی۔ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی و اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے۔ صدر علی بہار، انہی میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا کردار بننا تھا، کسی نے خالد بن ولید جیسا شمشیر زن بننا تھا، کسی نے عمر فاروق جیسا منصف اور کسی نے عثمان غنی جیسا شرمایا کا پیکر بننا تھا، کسی نے علامہ اقبال جیسا مفکر اور کسی نے قائد اعظم جیسا رہنما بننا تھا۔ حاضرین و سامعین، اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو انسٹاگرام پر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر موبائل فون نہ ہوتا تو انہی میں سے کوئی مریم مختار اور عارفہ کریم بنتی، انہی میں سے قطب الدین ایبک اور ٹیپو سلطان بنتا۔ اس نفسی کے دور میں اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر کے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ وقت کتنا خوبصورتی سے گزر رہا ہے۔ ناز تھا تجھ کو بڑا سائز کی ایجاد پر، ناز تھا تجھ کو بڑا سائز
ایجاد تجھ کو کر رہی ہے خودکشا۔ موبائل کے وسیع پیمانے پر استعمال نے ہماری صحت اور سماجی تعلقات پر ان کے اثرات کے بارے میں تشویش پیدا کی ہے۔ فون کا زیادہ استعمال آنکھوں میں تناؤ، سر درد اور خراب قسم کی حالت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ نیند کے مسائل اور خراب قسم کی حالت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف صحت کی بربادی ہوتی ہے بلکہ ان کے تعلیم کا بھی متاثر ہوتا ہے۔ راستے ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ موبائل کے زیادہ استعمال سے بچوں کے اندر نئی نئی چیزوں میں تلاش، جستجو کا شوق اور جذبہ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے معیار گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہے اور کامیابی اور کامرانی کی منزل کی طرف رواں اور دوا رہتا ہے۔ معزز سامعین، موبائل کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی اور اخلاقی معیار کا اہم رول کو ادا کرتا ہے۔ کبھی وہ ماں کے اہم رول کو ادا کرتا ہے، کبھی وہ سب سے اچھے بصری ٹیچرز کا کردار ادا کرتا ہے۔ موبائل کا ہی دین ہے کہ وہ کبھی سب سے اچھے دوست کو کردار ادا کرتا ہے، کبھی اسباب کو ازبر کرنے اور سمجھنے میں موبائل کا اہم سوچ اور اہم رول کو ادا کرتا ہے۔ معزز سامعین، میں اس موضوع سے کیسے مخلف ہو جاؤں کہ موبائل کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی و اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اس موضوع سے بالکل موافق ہوں۔ امریکہ بلکہ سارے دنیا میں جتنے بڑے بڑے لائبریری میں رکھی ہوئی کتابیں کا مطالعہ ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، کھیل کود کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کھیل چاہے کسی بھی معیار کا ہو، مثال کے طور پر ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، ان کے تعلق سے جتنے بھی طالب علم کو وہ تمام معلومات فراہم کرتی ہے۔ بسا اوقات بڑے بڑے کوچز بڑی اور موٹی رقم لے کر بھی ویسی اطمینان بخش معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اتنا کہ موبائل کے استعمال سے بچے خود بخود وہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ معزز سامعین، میں اس موضوع سے کیسے متفق ہو جاؤں کہ موبائل کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی و اخلاقی گراوٹ کا سبب بنتا ہے؟ میں اس موضوع سے بالکل متفق نہیں۔ میں اس موضوع سے ہرگز متفق نہیں ہوں۔ یہ تمام باتیں اس موضوع کی مخالفت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور یہ میرا اپنا دعویٰ بھی ہے۔ معزز سامعین، موبائل ایک بسا اوقات ایک اچھے دوست، ایک اچھے رہبر کا کردار ادا کرتا ہے، تو میں کیسے متفق ہو جاؤں کہ موبائل کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی و اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے؟ یہ میں نہیں مانتا۔ آخر میں اللہ سے دعا کروں گا یہ موبائل کے مضر اثرات ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور موبائل کے مفید اثرات ہمارے نسلوں پر مرتب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تعلیمی و اخلاقی معیار سے کوسوں دور، ذہنی تناؤ کے شکار کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کے بجائے نافرمانی، بڑوں کے احترام کی بجائے بدتمیزی، اچھی زبان کی بجائے گندی اور بدی زبان کا استعمال، رہن سہن کے اندر کپڑا اور لباس میں دین کی بجائے بددینی کے شکار ہیں۔ معزز سامعین، بچوں میں موبائل کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے بچے اپنے اسلامی شعائر کو بھلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر یہود و نصارہ اور بددینی کے زندگی کو فخر کے ساتھ گزارنا وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کہتے ہیں موبائل کا زیادہ استعمال بچوں میں تعلیمی و اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے۔ میں یہ دعوت سے کہہ سکتا ہوں جس بچے کو عقل و شعور نہیں، سن قلوب تک نہیں پہنچا ہے، موبائل کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے قوم کے نونہال اپنے زندگی کے مقصد کو بھلا کر اپنے والدین کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے والدین کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی خدمت کرنے سے اور ان کی بات ماننے سے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ فخر کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ معزز سامعین، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشراف المخلوقات بنائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتا دیا، ان سب کے باوجود موبائل کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے صرف تعلیمی و اخلاقی گراوٹ کا ہی سبب نہیں بلکہ انسانیت کو شرمسار کرتے ہوئے ہر برائی، ہر تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کرنے لگے۔ میں بالکل متفق نہیں ہوں۔ موبائل کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے صرف تعلیمی و اخلاقی سبب ہے بلکہ ہر برائی اور بربادی کو انجام دینے کا سب سے اچھی مشین، سب سے بڑا نمونہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس موبائل کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے خیالات کے بلندی کی بجائے خیالات کے تنزلی کی طرف روار دوار ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی اور سماج میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ سماج ہی نہیں بلکہ قوم اور نسلوں میں کامیابی کی ایسی کارنامے انجام دے سکتا ہے جس سے ساری دنیا شزدر اور حیران رہ سکتی ہے، چاہے وہ سماجی ہو یا اخلاقی ہو یا معاشرتی ہو، ہر میدان میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔
सकते हैं। मौजूद सामीन, मैं इस मौजूद से कैसे मुताबिक हो जाऊं कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व अखलाकी गिरावट का सबब बनता है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, हर बुराई और बर्बादी, हर नाकामी बच्चे ही नहीं बल्कि पूरी नस्लों की जिम्मेदार मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से सिर्फ तालीमी व अखलाकी गिरावट का ही सबब नहीं बल्कि बच्चे, बल्कि समाज में, नस्लों में, माशरे में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से यह तमाम गिरावटें हमारी नजरों के सामने है, जिसका खमियाजा हम बच्चे नहीं, हम सारी नस्लें भुगत रहे हैं और इससे निकलना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और मुहाल है। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मोबाइल के मुज़िर असरात से हिफाजत फरमाए और खैर के फैसले फरमाए। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा है, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान में। वो आखिर दावाना की जरूरत है। मोबाइल वो आला है जिसने इल्म को उंगलियों तक पहुंचाया है। वो सबक जो समझ ना आए, यूट्यूब, गूगल और तालीमी ऐप्स फौरन मदद करते हैं। बच्चे घर बैठे लेक्चर सीख सकते हैं। ये कैसी गिरावट है? ये तो तरक्की है। कोविड-19 के दौर में आपने देखा होगा कि मोबाइल ना होता तो लाखों बच्चों की तालीम रुक जाती। मोबाइल ने तालीम को जिंदा रखा। हर बच्चा एक ही किताब से नहीं सीखता, किसी को तस्वीर समझ आती है तो किसी को वीडियो से तो किसी का लेक्चर से। ये सब जदीद तरीके मोबाइल फराहम करता है। क्विज, साइंस प्रोजेक्ट, इन सब के लिए मोबाइल एक छोटा सा एनसाइक्लोपीडिया है। बच्चे जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। बच्चे मोबाइल पर कोडिंग सीखते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं और जबानें सीखते हैं। ये सब कहाँ अखलाकी गिरावट है? ये तो महारत की नशोनुमा है। अगर बच्चा स्कूल या घर देर आए या किसी को परेशानी हो तो एक कॉल पूरी परेशानी को खत्म कर देता है। ये तो हिफाजत है, गिरावट नहीं। मोबाइल चाकू की तरह है, तरकारियां भी काटता है, नुकसान भी करता है। कसूर आले का नहीं बल्कि इस्तेमाल करने वाले का होता है। बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें मालूम नहीं होता कि कितना इस्तेमाल करना ठीक है। असल जिम्मेदारी तो वालिदैन की होती है कि बच्चों का इस्तेमाल का वक्त मुकर्रर करे, नाखुश मौत तक रुसाए रोके और सिर्फ तालीमी सरगर्मियों को इजाजत दे। मोबाइल को एग्जाम देना आसान है मगर इसकी निगरानी ना करना यही असल मसला है। आज की दुनिया मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट हर मैदान में इस्तेमाल हो रहा है। जो बच्चा इन चीज़ों को सीख लेता है वो मुस्तकबिल में ज़्यादा कामयाब हो रहा है। अगर हम बच्चों को इससे मुकम्मल तौर पर दूर रखेंगे तो वो ज़माने से पीछे रह जाएंगे। जहाँ बिगड़ता है बच्चा वहाँ मोबाइल का कसूरवार नहीं, जहाँ बिगड़ता है बच्चा वहाँ मोबाइल का कसूरवार नहीं। असल में तरबियत की कमी है, घर के दीवार नहीं। बच्चे मोबाइल पर ड्राइंग, कोडिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, दीगर तकनीकी हुनर सीख सकते हैं। ऐसे हुनर बच्चों के एतमाद को बढ़ाता है और मुस्तकबिल के लिए तैयार करता है। बच्चे मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन ऑनलाइन क्लास, तालीमी ऐप्स, गूगल सर्च और साइंस, जनरल नॉलेज, जबान सीखने के मौके, पढ़ाई में बेहतरी, मदद, टेस्ट और प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, समाअत फरमाए। घोड़ा बुरा नहीं होता, उसे काबू में ना रखना गलती होती है। घोड़ा बुरा नहीं होता, उसे काबू में ना रखना गलती होती है। इसी तरह मोबाइल बुरा नहीं, इसका गलत इस्तेमाल बुरा है। आज का इंसान चांद पर पहुंच गया है मगर ये सब किसकी मदद से? जी हाँ, ये सब मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से। वो बच्चा जो इल्म हासिल बच्चों की तालीम में वो अखलाकी गिरावट का सबब बन चुका है। ये नई टेक्नोलॉजी है जो फायदे भी रखते हैं मगर इसका बेजार इस्तेमाल हमारे बच्चों की ज़हन, आदतें, अखलाक, सेहत, नींद और मुस्तकबिल सबको नुकसान पहुंचा रहा है। आज वही मोबाइल की स्क्रीन में मसरूफ रहते हैं। घंटों में, घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में बदल जाता है और बच्चे समझते ही नहीं कि जिंदगी का सबसे कीमती खजाना वक्त हाथ से निकल रहा
हम इसे कैसे इनकार कर सकते हैं। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व इखलाकी गिरावट का सबब है। मैं इस मौजू से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व इखलाकी गिरावट का सबब। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से इंसान तालीम मेयार को बढ़ा सकता है, बल्कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों में तालीमी और इखलाकी मेयार बुलंद होता है और कामयाबी के सारे रास्ते उनके लिए आसान हो जाते हैं और उनके अंदर नई नई चीजों में तलाश जुस्तजू की शौक और जज्बा बढ़ाता है और नई सोच और नई उमंगों के साथ कामयाबी के सारे रास्ते उनके लिए आसान हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी व इखलाकी मेयार का अहम किरदार अदा करता है। कभी वो माँ के अहम रोल का किरदार अदा करता है, कभी वो सबसे अच्छे बाकायदा टीचर्स का किरदार अदा करता है। मोबाइल का ही देन है कि वो कभी सबसे अच्छे दोस्त का किरदार अदा करता है। मोबाइल कभी बाकायदा टीचर्स का किरदार अदा करता है। असबाब को असबाब और समझने के लिए तालीमी व इखलाकी गिरावट का सबब है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं दावे से ये कहता हूँ, ये बच्चों में तालीमी व इखलाकी गिरावट का ही सबब नहीं बल्कि सारी नस्लें मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से तालीमी व इखलाकी मेयार कौन सो दूर, ज़हनी तनाव के शिकार की वजह से वालिदैन के साथ फर्माबरदारी के बजाय नाफरमानी, बड़ों के एहतराम के बजाय बदतमीजी, अच्छी ज़बान के बजाय गंदी और बड़ी ज़बान का इस्तेमाल, रहन सहन के अंदर कपड़े और लिबास में दीन के बजाय बददीन के शिकार। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बच्चों में मोबाइल की ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बच्चे अपनी इस्लामी शार को भुलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर यहूद और नसरा और बददीनी की जिंदगी फक्र के साथ गुजारना वो अपना फक्र समझते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप कहते हैं मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में तालीमी और इखलाकी गिरावट का सबब है। मैं ये दावे के साथ यह कहता हूँ, जिस बच्चे ने अक्ल शुअर नहीं, सिन्ने बुलग तक नहीं पहुँचा है, मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से कौम के नौनिहाल अपनी जिंदगी के मकसद को भुलाकर अपने वालिदैन की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं, बल्कि अपने वालिदैन को मौत की घाट उतार देते हैं और उसे एहसास तक नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी खिदमत करने से और उनकी बात मानने से जन्नत का वादा है, और वो फक्र करता है कि मैंने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने का भी मकसद बता दिया। इन सब के बावजूद मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से सिर्फ तालीमी व इखलाकी गिरावट का ही सबब नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करते हुए हर तबाही और बर्बादी को सामान अपने हाथों से करने लगे। मैं बिल्कुल मुतफ़िक नहीं हूँ कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से हर बुराई और बर्बादी को अंजाम देने के लिए सबसे अच्छी मशीन, सबसे बड़ा नमूना बच्चों के हाथ में दे दिया। इस मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ख्यालात को बुलंदी के बजाय ख्यालात की तनज़्ज़ुली की तरफ रवा हो जाते हैं, जिसकी मदद से कॉल्स, कॉन कॉल्स, वीडियो कॉल्स और बिजनेस कॉल्स किया जा रहा है। ये राब्ता के ज़रिया को बेहद आसान बना दिया है। इसी तरह पहले मनी ट्रांसफ़र के लिए बैंक जाना होता था, लेकिन अब गूगल पे और फ़ोन पे होने की वजह से ये काम लम्हों में हो जा रहा है, जैसे मानो कि बैंक हमारी मुट्ठी में हो। मोबाइल की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस किया जा रहा है। मोबाइल की मदद से लोकेशन मैप का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह तालीमी मैदान में ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशन ऐप और वर्चुअल क्लासरूम्स बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं। घर में फुर्सत के औकात में गेम खेल कर दिल को तफरीह कर रहे हैं। इसी तरह मोबाइल की मदद से घर बैठे वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। मोबाइल के मुज़र असरात, मोबाइल ने कर दिया हम सबको कैदी, मोबाइल ने कर दिया हम सबको कैदी, घर में सब है मगर महफिल है खाली। मोबाइल का इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि आज सब अपने मोबाइल में बिजी हो गए हैं, एक दूसरे से बातें करना दुश्वार हो गया है। हम मोबाइल पे बेहद मुनहसिर हो गए हैं। कभी कभी इंटरनेट की ख़राबी की वजह से गूगल पे और फ़ोन पे में पेमेंट फेल हो जाते हैं।
मोबाइल फ़ोन में हमारी खुफिया मालूमात रहती हैं, कभी कभी साइबर अटैक का ख़तरा होना और डेटा चोरी होना वगैरह होता है। मोबाइल फ़ोन बिना इंटरनेट के इस्तेमाल करना बेकार सा लगता है, जबकि इंटरनेट बेहद कॉस्टली हो गया है। इंटरनेट के और उसके बगैर कोई रह नहीं सकता। मोबाइल फ़ोन का लगातार इस्तेमाल सेहत पर मुज़र असर डालता है, जिसमें ज़हनी अमराज के साथ साथ सर्वाइकल प्रॉब्लम और आँख से रिलेटेड बीमारी लाहक होती है। मोबाइल के इस्तेमाल से इंसान हरकत करना भूल जाता है, जैसे चलना फिरना घूमना वगैरह, एक जगह बैठे रहने का आदी हो जाता है। आंखों पे ऐनक और हाथ में चार्जर की डोर, आंखों पे ऐनक और हाथ में चार्जर की डोर, मोबाइल ने बना दिया हम सबको बोर। मोबाइल का इस्तेमाल आजकल तालिब इल्म बेहद करते हैं, क्योंकि उनमें उनका दिलचस्पी सामान व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह होता है। सोशल मीडिया में दिलचस्पी की वजह से वो मोबाइल फ़ोन से एक लम्हा भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे खाना भूल जाए, मगर रिप्लाई, कमेंट, लाइक करना नहीं भूलते। सोशल मीडिया में ताल्लुकात कायम करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, नमाज़ों को छोड़कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, नमाज़ों को छोड़कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हम कितने नादान हैं, अपने रब को नाराज़ करते हैं। मोबाइल का जो एडिक्शन तालिब इल्म को है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए थी। आज मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की दौर में आगे निकलने की कोशिश में मसरूफ हैं। जिसको देखो मोबाइल हाथ में पकड़े नजरें स्क्रीन पर जमाए हुए घूम रहे हैं। आजकल मोबाइल एक फैशन बन चुकी है। हर कोई मोबाइल फोन को अपने जेब में रखना पसंद करते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं। बल्कि कई लोगों के पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन भी होते हैं, जो कि सिर्फ पैसे का दाया है। बाद बच्चे और जवान मोबाइल में गेम खेलने में ही इतनी कीमती वक्त दाया कर देते हैं। बाद नापसंदीदा कॉल्स लोगों के लिए परेशानी का बात बन जाती है। बाद लोग मोबाइल के जरिए परेशानी भी करते हैं। मिस्बत मकासद के लिए मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह है, चाहे कोई भी हो, अगर उनके अच्छे पहलू पर नजर रखना हो तो वह मुफीद साबित होती है। कोई भी चीज इस्तेमाल करने वालों पर मुनहसर है। हमें मोबाइल फोन को मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करें, ताकि तलबा को फायदा हो। मोबाइल फोन को देर तक देखने से आंखें खराब हो जाती है। मोबाइल को देर तक देखने से आंखें खराब हो जाती है, दिमागी हालत भी खराब हो जाती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, इबादत के लिए वक्त कम मिलता है। एक बार मोबाइल ओपन होने के बाद दिन और रात का पता ही नहीं चलता। नौजवानों में मोटापा और वजन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। शुक्रिया। और सलाहियतों को बढ़ाता है। बच्चे ड्राइंग, फोटोग्राफी, कोडिंग, साइंस और एक्सपेरिमेंट्स और बहुत से नई स्किल सीख सकते हैं, जो उनके मुस्तकबिल के लिए मुफीद होते हैं। तीसरी बात, मोबाइल बच्चों को दुनियावी चीज़ों से रूबरू करता है। उन्हें दुनिया के हर कोने की खबरें, दीन, टेक्नोलॉजी और नए इत्तिका की मालूमात मिलती है। मोबाइल मॉडर्न दौर की ज़रूरत है। घर बैठे हर मसला हल हो जाता है। हर बच्चा चाहे गरीब हो या अमीर, मोबाइल से बराबर का इल्म हासिल कर सकता है। जो किताबें उनके पास नहीं होती वो मोबाइल पर मिल जाती है। आखिर में मैं अपनी बात इस जुमले पर ख़त्म करना चाहूँगी, मोबाइल चीज़ नहीं, जिम्मेदारी है, और हर जिम्मेदारी को सोच समझ कर निभाना चाहिए। शुक्रिया। गिरावट का सबब बनता है। अखलाक वो जेवर है जो हर बच्चे को सजाता है, और हर जेवर को हिफाजत चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मोबाइल एक सहूलत है, लेकिन जब बच्चे इसका बेहद और बेजाय इस्तेमाल करते हैं तो ये सहूलत एक बड़ा मसला बन जाता है। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की नींद को आँख, नींद और सेहत को खराब कर देती है। वो उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता, होमवर्क देर से होती है। वो हर वक्त गेम्स, यूट्यूब, शॉर्ट वीडियोस, रील्स पर और गैर अखलाकी ट्रेंड्स पर ज़ाया कर देते हैं। इन तमाम बातों की रोशनी को मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की गैर अखलाकी और बदजुबानी का बुनियादी सबब बनता है। बच्चों को मोबाइल की नहीं, रहनुमाई की ज़रूरत होती है। शुक्रिया। आखिर दुआना इसका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस बात की सच्चाई वालिदैन और उस्ताद पर होती है।
وہ بچے کے ذہن میں یہ بات نقش کر دے کہ موبائل ایک وسیع معلومات کا ذریعہ ہے، یعنی سمندر ہے۔ والدین اپنے بچے کی پرورش اور تربیت میں صحیح توازن کرے تو بچہ نہ اخلاق سے گرے گا، نہ تعلیم سے پیچھے ہٹے گا۔ شروعات ہی میں موبائل سے اچھی روایتی تربیت ہو جائے تو ہر ایک بچہ واقفیت از خود حاصل کر لے گا۔ جیسے کہ ایک بتائے بغیر ایک معصوم بچہ پانی، ہوا، روشنی وغیرہ سے واقف ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک پودے کے لیے اچھی زمین ہو، زرخیز ہو، وقت نمی سے مالا مال ہو۔ یہ بات ہم لسانی سرگزیت محض موبائل کے ماتحت نہیں کہہ رہی ہوں۔ موبائل کا اصل مقصد بچے کے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک اچھا تعلیمی یافتہ بننا ہے۔ ہمیں موبائل سے صرف اور صرف تعلیم کے خزانے سے آباد ہونا ہے، نہ کہ غیر ضروری سوشل میڈیا یا ایپ سے متوجہ ہونا ہے۔ ہمارا اصل مقصد تعلیم ہے۔ اپنے عقل اور شعور کے سمت متین ہے۔ بس موبائل اخلاقی اور تعلیمی گراوٹ کا میں اس موبائل کو سمجھتی ہوں، پوچھو کیسے، جیسے اپنے قیمتی وقت کو دیر پا موبائل کی طرف گرفت کرنا، غیر ضروری ویڈیوز دیکھنا، اپنے خیالوں میں، اپنے تصور میں، اپنے دل و دماغ میں خواہشات کو دوچار کرنا، یہ سب موبائل کا کیا ہوا آلودہ ماحول ہے۔ موبائل ہی ہے جو بچوں کو غلط تعلیمی یافتہ انتہائی درجہ بنا رہا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو موبائل کے سپرد کیا ہوا ہے۔ دیر رات تک موبائل میں ایسے ویسے ویڈیوز دیکھنا اپنی اختیارات کے شہ سرخیوں پر حاوی ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ اچھے تعلیم و اخلاق کہاں سے بنیں گے؟ موبائل کے حصول نام پر صرف ناقابل تلافی اور نقصان اٹھا رہا ہے، قوم کی فکر غلط دھاروں پہ بے حال رہا ہے۔ ایسے بچے ہمارے نظروں کے سامنے اتنے وعدہ غلط ثابت ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو اچھی تعلیم و اخلاق کی سیکھ دینا ناممکن ہو رہا ہے۔ پہلے اکٹھا بیٹھتے، خوشی غم دونوں کام خاندان سمٹ انجام دیتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی تقریب ہوتی تو بڑوں کے نام سے لوگوں کے گھر جا کر دعوت نامہ دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چراغ سب کے جلے ہیں مگر روشنی نہیں ہے، چراغ سب کے جلے ہیں مگر روشنی نہیں ہے، یہ کیسا گھر ہے جہاں گفتگو نہیں ہے۔ سامعین، ہیں۔ اس طرح موبائل فون پر گوگل، یوٹیوب اور تعلیمی ایپس طلباء کے لیے علم کا خزانہ ہے۔ کوئی بھی مشکل لفظ، معنی یا سوال کو ہر بچہ فوری طور پر سرچ کر کے جواب حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل فون پر وقت کی بھی بچت کرتا ہے۔ یہ بچوں کو ٹیکنالوجی سے واقفیت بتاتا ہے، یہ جو آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ آخر میں یہ کہنا درست ہے کہ موبائل فون اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو طلباء کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پڑھائی کو آسان اور دلچسپ بناتا ہے بلکہ یہ علم میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے آن لائن کلاس لے سکتے ہیں۔ جب اسکول بند ہو یا اساتذہ دستیاب نہ ہو تب بھی بچے اپنی مکلم کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے کرتی ہوں۔ کبھی یہ موبائل خوشیوں کی سوغات لگتا ہے، کبھی یہ موبائل خوشیوں کی سوغات لگتا ہے، کبھی یہ انسانوں کو تنہا بھی بناتا ہے۔ موبائل ہو تو زندگی آسان سی لگتی ہے، بس حد سے زیادہ ہو تو پریشان سی لگتی ہے۔ آج کل موبائل فون ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بچوں کے لیے نقصان دیتا ہے۔ بچے موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز اور کارٹونز، کھیل اور ویڈیوز دیکھنے میں بہت وقت گزار دیتے ہیں۔ اس سے ان کی پڑھائی میں متاثر ہو جا رہی ہے، وہ کتابوں سے دل نہیں لگتا اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے۔ اس سے ان کی پڑھائی میں بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔
کے ذہن و دماغ کے اندر اکثر اسکولوں کے اندر اکثر جو ہے کالجز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر دینی تعلیمات کا کوئی ریشہ بھی نہیں رہتا، دینی تعلیمات سے واقفیت ہی نہیں ہوتی بچوں کو. لیکن الحمدللہ اور ماشاء اللہ بہت ہی خوشی ہوئی، اور آج جو بچوں نے اپنی تاثرات پیش کی ہے اور اپنا محنت جو ہے سامنے لایا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کے اساتذہ نے کتنی محنت کی ہوں گی. ان کے اساتذہ کی محنت کی بھی میں قدر کرتا ہوں اور ان بچوں کی محنت کی بھی قدر کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے. اور میں اخیر میں یہ بات کہوں کہ جتنے بھی حضرات ہیں اسکول کے BET اسکول کے اندر محنت کرنے والے اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، اب ہر ایک کا نام لینا وقت کا بھی تقاضا ہے، اس لیے میں ہر ایک کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر ہمارے جناب صدیق پاشا صاحب اور سیکریٹری جناب صدیق پاشا صاحب اور جناب شیخ عمر صاحب، ان دونوں کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس کا حل بھی سمجھا اور اس کا موقع بھی عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کے گھروں کے اندر دینداری پیدا فرمائے. جب مجھے دعوت نامہ ملا تو میں نے خالد صاحب سے دریافت کیا کہ اس بار مباحثے کا موضوع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس بار کا موضوع ہے موبائل کا استعمال بچوں میں اخلاقی گراوٹ کا سبب. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو مباحثے کا موضوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں موافقت میں تو بات کی جا سکتی ہے، مخالفت میں بات کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آج اس مباحثے میں شریک ہونے کے بعد مجھے لگا کہ موضوع بالکل صحیح تھا، کیونکہ اس سے مباحثے کا انعقاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسے اداروں میں تعلیم ہوتا ہے. اس موضوع پہ بات کرنے سے ہمیں موبائل کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں معلوم ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں مباحثہ مقصود نہیں تھا بلکہ طلباء کی تربیت مقصود تھی. تو یہ موضوع نہایتی موضوع یہ رہا. اور آج کل کے اس میں موبائل ایک وبا بن گیا ہے. موبائل ایک وبا ہے جسے ہم اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بچوں کا نقصان بھی ہوتا ہے. تعلیم آج کل آن لائن تعلیم کا معاملہ چل رہا ہے. آپ کلاس میں آنے کے بعد بھی آن لائن کلاسز کے لیے موبائل کی ضرورت پڑتی ہے. ہر کسی کو موبائل نہیں ہوگا تو تعلیم کا یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد میں ٹیوشن کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے بعد پڑھائی ختم کرنے کے بعد اگر موبائل دوسری چیزوں میں استعمال ہونے لگے تو یہ نقصان ہے. اس لیے میں اپنی بات کو صرف ایک شعر سے ختم کرتا ہوں. بچوں کے دماغوں کو معصوم ہی رہنے دیں، بچوں کے دماغوں کو معصوم ہی رہنے دیں، معصوم خیالوں میں خرافات نہیں بھرتے. بہت بہت شکریہ. وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم
کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. یہ نہایت ہی بڑی مسرت کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ الحمدللہ یس شکور میموریل رولنگ شیلڈ بین المدارس اردو مباحثہ جو مسلسل 1988 سے چلتا آ رہا ہے، اس سال بھی الحمدللہ اس کا کامیابی کے ساتھ اختتام ہوا. یہ یس شکور بانی بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی یاد میں کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اس سال الحمدللہ اس سال بھی اس مباحثے میں جملہ 17 اسکول سے 34 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا، جس میں انعامات کے اعلان سے پہلے سبھی طلبہ و طالبات کو اسناد اور میڈلز تقسیم کیے جائیں گے، جس کے لیے میں سب سے پہلے صغرا قریشی نیو گلوبل اسکول کی صغرا قریشی اور مدیحہ فاطمہ کو آواز دے کر وہ آئیں اور اپنے میڈل میں سید صاحب دلی روڈ ادھر سید شاہد کے بعد بیٹم انٹرنیشنل اسکول کے محمد امداد اللہ، للی روز منگم پاڑیا کے عارف خان اور محمد حزیر، گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول گروپن پاڑیا کی صاحبہ خاتون، اسکول باورلی کی عائشہ تاج بی بی مریم، شکریہ سر. ارشاد احمد سر سے گزارش ہے کہ بچوں کو عائشہ تاج بی بی مریم، بلال اسکول کی عافیہ فردوس تسبیح، شکریہ سر. میں جناب عبد المحب سر نگیرہ نگر کی سہانا فاطمہ اور واقعہ کون ہے وہ بھی اوپر آئے. جناب مجیب احمد صاحب جوائنٹ سیکرٹری سے گزارش ہے کہ ادھر سنتے ہیں اس کا
मोहम्मद परवीन और सैयद इल्हाम। जामिउल उलूम स्कूल के महमूदा आफिया और मंजा फातिमा। खुदा नेशनल स्कूल गुरुकुल पढ़ने के शेख हन्नान और सईद निजामुद्दीन। फातिमा फिरदौस और सफदानी सदर। किया है क्रेसेंट स्कूल की आसिया खातून। कंसोलेशन प्राइज के लिए आसिया खातून को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना इनाम इरशाद अहमद सर से हासिल करें। क्रेसेंट स्कूल बसुनगुड़ी ही की उम्मे अयमन, इनको इनाम सुवम दिया जाता है। इसके लिए मैं आगे मोहिम सर से गुजारिश करता हूँ कि वो किसी को अवार्ड दें। इनाम दुवम के लिए विजडम इंटरनेशनल स्कूल के नौमानुल्लाह को आए और अपना इनाम इदारे के इदारे सेक्रेटरी मोहम्मद शुक्रिया सर। यसे शुकूर मेमोरियल साल जो स्कूल की टीम मजमूई तौर पर नंबरात ज्यादा लेती है और उस टीम को दिया जाता है 1 साल के वक्फे के लिए। जो टीम मुसलसल 3 मरतबा इसको जीतती है उसको उन्हीं को वो शील्ड दे दी जाती है। तो इसका मरतबा हिलाल स्कूल को शील्ड दी गई थी। इस मरतबा सबसे ज्यादा नंबरात टीम टोटल जो है बीईटी इंग्लिश शायर प्राइमरी स्कूल के है, लेकिन अराकीन ने बीईटी का फैसला है और यहाँ की रिवायत है कि बीईटी अगर जीतती भी है तो उसको नहीं बल्कि दूसरी टीम जो मजमूई तौर पर नंबर ज्यादा हासिल करती है उसको दिया जाता है। तो दूसरी टीम टोटल जो है बीईटी का 161 नंबर थे और सेकेंड नंबर पर विजडम इंटरनेशनल स्कूल के 158 नंबर है। तो विजडम इंटरनेशनल स्कूल की टीम को ये फीस 1 साल के लिए दी जाती है, जिसके लिए मैं इदारे के अराकीन और जमीर पाशा साहब मेहमान खुसूसी से गुजारिश करता हूँ कि वो विजडम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को फीस दें ताकि उसके असातिज़ा की गुजारिश की जाए वो भी देख सकें। ग्रामीण
یہ قافلہ جن رعنائیوں کے ساتھ منزل مقصود کی سرحد عبور کر چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی حوصلہ افزائی اور شکر گزاری بھی ہو جائے۔ یقیناً آپ حضرات اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہماری ایک ہی صدا پر گوشے گوشے سے سمٹ کر اس وسیع و عریض سیمینار ہال میں پروانہ وار نہ کہ صرف حاضر ہوئے، بلکہ ابتدا سے انتہا تک ایک پروقار ماحول بنائے رکھا۔ اس پر ہم جتنی بھی خوشی و مسرت کا اظہار کریں کم ہے۔ آپ حضرات دور و دراز علاقے کے اسکولوں سے آئے ہوئے تمام طلباء و طالبات اور ان کے ساتھ ذمہ دار اساتذہ و ٹیچرز کا ہم دل کی گہرائیوں سے ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے تینوں منصفین حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور سپرد کی گئی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا۔